nindot niya atong topic no kay last time atong gisgutan no ang atong gisgutan mga kamigs nung last time nga dunay or ang mga rason nganong ang pipila sa ato ka mga higala o mga kaigsuunan wala na murag na divert ang ilang atensyon from believing God to unbelieving God. So doon na at ang among gitagaan og saysay ni kamigs friends last time kabahin sa evil and suffering tungod sa mga kakulian, tungod sa kalisod sa kinabuhi, sa mga tragedies, mga accidents, kapobrehon, and all forms of sufferings mo to yung mga pipila ka mga hinungdan nganong wala na sila mutuo sa Ginoo. So nagikan ang among data mga kamigs sa United States Conference of the Catholic Bishops confronting secularism today. So mo to siya duwa ang dugang po niya nga mas komplikado mga kamigs nga problema, and I want you to I want you to share your ideas, your opinions via text lines ang akong gihatag kanina, or you can comment sa atong live karon. You are free to drop down your comments, your ideas, your opinions, as well as your greetings na siyang tagaan og pagtagadron taod-taod so you are free kabahin ni ining nahibilin nga topic and aside from evil and suffering mga kamigs dunay mas komplikado ni nga lisod siya explain pero ato na siyang paningkamutan, which is about God and science. Lisod ka nindot ni siya mga kamigs pero medyo lisod lang yun siya. So that's why I want your ideas with this para mahimong meaningful ang ato ang program, ang ato ang paghisgot-hisgot. So unsa man ang ato ang kuan ini mga kamigs unsa man ang atong masulti ini, since God and science, it sounds contrary murag dili sila contrary gid sila dili sila kumbaga dili sila in unity they traverse different paths lahi-lahi ang ilang gilakwan usually pag maingon tag science, it's more on proof, it's more on evidence, while religion, it's more on faith is it really that religion or God and science are really contradictory? Since contrary man sila, are they contradictory? Ato na siyang kuanan mga kamigs nga managlahi ang contrary o contradictory. Mayon tag contrary sa arguments pa na mga kamigs, pwedeng insakto pwedeng sayop ang usa, insakto ang usa like doon na mo state kag usa ka fact mag-state kag usa ka fact nga pwedeng insakto ang usa ka fact, ang usa dili, like let's say for example ang bato gahi, then ang usa ka statement ang bato humok mahimo na siyang contrary tungod kay managlahi ang ilang description sa bato na mahimong insakto ang bato gahi while ang usa humok sayop ang usa. So kana siya nga statement that is contrary but also contradictory contradictory since both statements, one of the statements is false and the other is true, while cannot be dili siya pwede nga mahimong sayop ang duwa o mahimong insakto ang duwa. While sa contrary, pwede lang nga sakto ang usa, sayop ang usa, pero dili pud pwede nga sayop ang duwa. So mo na siya ang sa contrary mga kamigs. So mo na siyang atong hisgutan karon, what makes God versus science contradictory, or why they say that it is contradictory. Ngano man ni silang manag-away or managsangka pero ato na siyang reconcile later on some of the areas pipila ka mga areas mga kamigs nga kundiin manag-abot sila ang usa sa atong reference ani mga kamigs, usa na siya kangilngig same ang author sa naasulat dito sa USCCB or United States Conference of Bishops. Kani si Father Robert Spitzer, PhD and belonging to Society of Jesus. Nausan siya kangilngig. Actually, this priest is extraordinary mga kamigs. Why? If you will search this cleric, kani si Father Robert, is also a scientist. Kani siya, He had a debate
no? Remember mo katong si Stephen Hawking, one of the most famous scientists of our time, nga grabe, no? Very revolutionary po ang iyang mga ideas, mga kamigs. Pero nagkadebate sila ni Father Robert Spitzer, silang duwa ni Stephen Hawking before, no? Nindot nilang debate, no? I wished I had witnessed, no? If there's a recording or there's a video, I would willingly watch that. So, kamo, kung doon na may kuan, doon na mo internet, you can search that. Nga nagkadebate ni silang duha. But there are narratives and articles discussing what they are debating too. And ako na siyang i-share on mga kamigs knife. Hopefully, you will join me, no? Tackling this one. So, ang atong i-discuss, ang akong focus ng mga kamigs, no? Tungod, no? Tungod kay niining panag-away sa Dios, no, sa topiko about religion and science, daghan ang ni-resort, no. It's about bias. Murag bias mo gani mga kamigs. It's about bias kung asa ka mo dapig bitaw. Mayong kang dire ko sa science kay because it's backed by proof and evidence. Doon na siya kuan, doon na siya ebidensya, doon na siya pruweba, no. Mo na siya ang kalabanan sa may kuan, sa may science. Well, religion, it's mere on faith that doesn't sound convincing, no? It will only become convincing kaning ato ang faith, mga kamigs, once you are a believer. But if you are not a believer, then our faith must be nonsense to somebody who does not believe, no? Mo na siya kuan, mo na siya mga kuan, mga kamigs. Now, akong hisgutan nga in our one of the document of the Catholic Church entitled DYWC, no, in the paragraph 2, it was said in there, God, the origin and end of all things, can be known with certainty by the natural light of human reason through the things that He created. Klaro ang simbahan ni ini, mga kamigs, nga kabahin sa Ginoo, kabahin sa Dios, kabahin sa gigikanan, no? The origin o katapusan sa tanang butang, mahibal-an pinaagi sa atuang pangrason, no? Sa atuang reasoning, no? Sa atuang capability to deliberate, no? The things that He created, which is God, who is the creator. So, doon ako hisgutan mga kamigs na mga scientists, no, who was a member or were a member of the clergy, nga mga scientists na doon ay contribution sa science. O atong mga kamigs diha, I know nga daghan po muna hibalan ini nga mga clergy or devoted Catholics who are scientists, no. One of that is Nicholas Copernicus. Remember, this is a very famous person, no? Or personality. Nicholas Copernicus, around 1500s, he was a member of the canon of the Catholic Church. He was not a priest, but a member of the canon, who authored the heliocentric universe. No? Si Galileo Galilei, siya may author sa Earth as the center, no? Of the universe, while si Copernicus, he was the author of the heliocentric universe, no, kaninga theory. He was a Polish astronomer who proposed that the sun is the center of the solar system and that the planets circle the sun, no, nag-revolve around the sun. And then, ang ikaduwa, mga kamigs, si Gregor Mendel. But ako sining balikan, mga kamigs, no, kanin si Nicholas Copernicus. He was not actually denounced or condemned by the Catholic Church because of this idea. Sayop na siyang idea. According to Father Spitzer, gikondemn siya sa simbahan when he wrote a book, no, calling the Pope as foolish, no, or fool. Kato siya nga kuan. So, moto siya, mga kamigs. And then, ikadua is si Gregor Mendel. Si Father Gregor Mendel, mga kamigs, usa ni siya ang author sa genetics, no? He was an Augustinian prelate, the first person to lay the mathematical foundation of the science of genetics.
in what came to be called Mendelism. No, I guess you heard that if you are a mathematician or major in mathematics. No, genetics ng ihapong kuan ang iyang focus ani. And then third, si Nicholas Steno. He was he became an abbot of the Augustinian in his monastery. Ang iyang focus mga kamigs is geology and stratigraphy. He was the first to realize that the Earth's crust contains a chronological history of geologic events, and that the history may be deciphered by careful study of the strata and fossils. No? So, muna siya ato siyang i-lay down a little by little mga kamigs para atong ma-prove that those who believe, who withdrawn their belief from God because of siding with science is actually an absurd or a foolish decision. No? Medyo dili siya backed by a rational way of deliberating things tungod kay ni panig sa science but denouncing religion on the other hand. No? So according to Father Robert Spitzer, we have to follow this duwa ka principles if we are going to talk about the existence of God. No? Atong siyang ikuan, ato siyang kay tungod lagi ani. I have a student once mga kamigs out of misery, probably so many tragedies in the past, mga dili maayong mga kasinatian and also problems. Tungod ato ay he actually resorted to not to believe in God. No, dili na mo tuo sa Dios tungod sa mga dili maayong experience, questioning where was God when I most needed Him. No, kana nga pangutana bitaw, asa man siya sa panahon nga gikinahanglan nako pag-ayo siya. No, in that particular question, if nag-need ka dayon og answer, nag-need ka dayon og instant response, probably you cannot find one. No, dili ka makakita. But in the process, sama sa among gisgutan before in the last edition, nga doon nagyoy kuan, nga doon nagyoy kahulugan or doon nay meaning behind your experience nga masabtan nimo later on na dili diha dayon. The first principle mga kamigs mao nga according to Father Robert Spitzer niya, science cannot disprove God. Akong usban mga kamigs, science cannot disprove God. No? Science, kaning ang science, backed by evidence and proof. Mga pruweba, evidence out from observations from the natural world, from the physical reality. No? Imong obserbahan tanan. If you're a scientist, you will observe all sorts of phenomenon. Imong obserbahan ang tanan nga kahitabo, the dynamics and the processes of the nature. Aron na makabuo ka sa imuhang theory, Ngayon na mga kamigs. According to him, science cannot disprove God. Is there any scientist who has ever disproved the existence of God? Doon na ba scientist na kamigs? Tagay daw ko ninyo og naa mo ana, Doon na mo'y masuggest nga scientist nga naka-disprove. So it relies, atong hinumduman that science relies on observation. Patay ang science if walay physical reality. Walay science if walay natural world. Wala kay obserbahanan, Dili ka ka-observe bisag unsa if there's no physical reality. Ang science nag-rely lang sa observation. Mag-observe ka if you're a geologist, imong studihan ang rocks, rock formation, the different types of rocks, the texture of the rock, kining mga kuan sa bato na nagkalailahi. Well, if you are a botanist, ng mga klase-klase po sa tanong ng imong kuanan, ng imong pong studihan, So it relies on observation mga kamigs again. And since science relies on the observation, the next argument is that God is outside the universe. God is outside the universe. Then anything that is observable
is within the universe. Na atong hinumduman nga ang Dios naa sa gawas sa universo, no? Sa universe. While ang tanan nga pwede natong maobserbahan naa sulod sa universe. So the question is, how can you observe God or study God who is not in or within the universe? Saan mo kuno nimo pagkuan? For Father Robert Spitzer, he said, it is like observing the cartoon, kanang cartoon bitaw, kanang box, no? Kanang cartoon. It's like observing the cartoon and within the cartoon and disproving the cartoonist. Ang nigama sa cartoon, no? Mo na siya inahitabo kung imuhang i-disprove ang existence of God nga imong gi-studyhan ng usa ka box and within the box, pero imuhang gi-disprove, imong gi-try og disprove ang nigama sa box who is not within the box, no? Mo na sa imong nana ba, like camera, computer. Unsa man yung pag-disprove sa creator anang usa ka butang or cellphone? Imong gi-studyhan ng cellphone, ng mga camera sa cellphone and the different parts of the cellphone or the gadgets, and then ang imong goal is to disprove the creator of the cellphone. So dili siya nimo pwede ma-disprove kay lahi ra man kaayo to ang nigama. But observing the box to support the existence of the creator, no? Kung imong istudyhan ang box in support nga imong i-prove nga nag-exist ang ni-create niya na, that is much better, that is much possible mga kamigs, no? Ito na siyang kanan. And science also, according to bright mga kainimong kamigs sa Father Spitzer, ako lang ni siya in English on, and at the same time ako siyang i-translate, no? Ang ikaduha nga principle nga itong i-follow mga kamigs, science is an inductive discipline, no? Kani mga term na ito ning kanan, ako naman ipasabot ninyo mga kamigs. Science is an inductive discipline. Mingon tag inductive discipline, it moves from particular observable data, no? Kaning atong maobserbahan, makita, atong matun-an, it moves from particular mga ginagmay, no? Mga focus, mga specific kumbaga. And it tries to put all the data together. Nag-observe ka, then imuhang gigather ang tanan nimo nga data from your observation, and then you form it into a theory, no? Nahimo siyang usa ka theory like evolution. Problema sa evolution, no? Charles Darwin, iyang istudihan ang anything that has relation to evolution, to mutation, no? Kung unsay origin sa mga species, no? Mga ingana. Well, the Big Bang theory is also different. Nga lahi pud siya nga topic ang gi-focusan mga kamigs. Nahimo sang theory, but until then, until when siya mahimong theory? Mahimo lang, magpabilin lamang sa nga theory. Mga tag theory, it is a verified verified and true opinion or verified opinion, kumbaga, since that is an observation, no? Magpabilin na siya nga verified theory until something will disprove, no? Disprove the theory. Kung doon na po ganit mo gawas nga magka-disprove na nga theory, mawala na po ng iyang pagka-theory. Kaya manigar naman siya. Then, in short mga kamigs, man na itong timanan, scientists do not know what they don't know until they discovered it, no? Atong binisayon, ang mga scientists wala sila masayod sa ilang wala masayran hangtod nga ila kining madiskobrehan, no? medyo kuan siya, medyo tricky siya ng pagka-line, pero obvious mo po mga kamigs, no, na ang mga scientists wa po sila masayod unsa ang wala nila masayran hangtod ila kining madiskobrehan. So muna siya nga science is not a tool on disproving God. Dili siya mahimong tool, but it is a better way to understand God instead, mga kamigs. So unsa may mga pruweba nato? According to Father Robert Spitzer, although Thomas Aquinas, our universal doctor of the Catholic Church, has daghan kay siyang ikasulti, ako lang sa nitagaan, i-give way lang sa nako, no? Kaning argument ni Father Robert Spitzer, which medyo bago siya sa akong pandungog. Simple ra patud niya, the beginning. Moro na siyang atong sabdon that everything has a beginning. That man or
The humanity has a beginning. Di panganak ta, then in the process we grow old and then mamatay, no? Mga kahoy mutubo, mudagko, then along the way mutigulang then mamatay ra pud gihapon. So matod niya, it is a very it is the very indication, no, nga duna tay sinugdanan. So matod niya, like kaning mga theories like evolution, string theory, multiverse theory is uncertain. Dili siya sigurado. The only thing we know that is certain is that the universe has a beginning. Dunay sinugdanan. Why? Because if the universe came from nothing, kung nagsugod sa kawadon ang universe, then it must be nothing until today. Because the only thing that nothing can do is nothing. No? With you convincing ang iyang argument, mga kamigs. If nagikan daw sa kawadon, kumbaga ang theory sa Big Bang is wala no? From nothing to something. But it only explains that there was a movement of the physical reality, mga ingon anak. So the only thing that nothing can do is nothing. Unsa may mahimo sa wala sab, no? Klaro kayo, mga kamigs. Since the universe is something, no, dunay mga creation, dunay mga kuan, then something else must have moved a physical reality to something. Dunay nag-move na ini aron mahimo siya nga something, because it could not move itself from nothing to something. So for the universe needs a creator for it to become something, you know. Klaro kayo mga kamigs. The matod ni kamigs friend kaning the uncause, no? Medyo close ang iyahang connection ni ini sa one way or the 5 notions or ways of explaining the existence of God by Thomas Aquinas, the uncause. Who is the uncause? That is God, no? Ang argument anak mga kamigs from the word cause, kinsay sinugdanan sa tanan, no? Kay butang nato ang usa ka bangko, paano nahimo ang bangko? Tungod kay ni gama sa bangko, no? Ang tawo nganong ang tawo, of course, do na tay theory of evolution, no? Mutation. Then do na pud tay creationism. Creationism is from the Bible, no? Kaning from the Bible nga gigama ta sa Dios from Genesis 2:7. Unsa man naa sa 2:7? Mo ni ang naa sa 2:7 atong basahon, mga kamigs, no? In 1:27 of Genesis, God created man in his own image. In God's image he created him, male and female he created them, no? So God created us, no? Mo ni say laing theory. Well, the other theory nga nag-contrast sa creationism is ang evolution, kaning theory of evolution, no? So tanan dunay inventor, dunay nigama, no? So kung ang universe, no, atong balikan from 1,000 years ago, since 2021 naman taron, what about 2,000 years ago or 5,000 years ago, no? Is universe can be traced back to its infinity, no? Matrace ba nato ang universe as no beginning? Makita ba nato ni siya nga walay beginning ang universe, mga kamigs? That is impossible, no? That is impossible. So for things to exist, no? And in the flow of causes, no? Gigama ang balay, kinsa nagama sa balay, ang tao kinsa nagama sa tao, kinsa nagama sa tao, back and back, no? So we can trace that back. So dunay usa ni ana nga nag-cause ra sa tanan. And that is God. That is cause, the uncaused cause. Now, for Cummings chicks, ingon niya, even Galileo Galilei, one of the greatest figures of the scientific revolution, remained a devout Catholic all throughout his life, no? And then the other notion, no, maning giingon ni Cummings friend, the unmoved mover. Kaya study na putag motion kaning mga movement, tanan nag-move, no? Tanan nag-move. Balikan nato sa sinugdanan. Kinsa may nag-cause sa tanang movement, no? The very origin of the movements
Naman siyang kuan ni argument ni Thomas Aquinas mga kamigs. So ato siyang ibalik nako siya into the argument of Aquinas, the argument from the efficient causes, no? We perceive a series of efficient causes of things in the world. So nothing exists prior to itself. Wala'y nag-exist, no, before God, no, wala na'y nag-exist before niya. Kaya kung napay nag-exist before God, then mas powerful pa siya sa Diyos, no? So before niya, wala na, siya ra gyud ang naa. So therefore, nothing in the world of things we perceive is the efficient cause of itself. So wala'y bisag unsa nga material nga butang, no, nga makakos sa tanang butang other than God. So if a previous efficient cause does not exist, neither does the thing that results, no? Kung walay nagkuan, walay nag-efficient cause nga nag-cause sa tanan, like usa ka material nga butang nga nag-cause sa tanan, then wala usab poy resulta, no? So klaro sa. Therefore, if the first thing in a series does not exist, nothing in the series exists, no? Obvious kayo, like Father Robert Spitzer, no? Unsa man po'y mahimo sa nothing mong pod, no? So that is plainly kuan. Therefore, it is necessary to admit a first efficient cause to which everyone gives the name of God. So, mo klaro kay mga kamigs, no? So, diha pa lamang nga point of view nga bisag unsa pang nga klase, no, even the most ordinary kind of mind, no, even the unschooled mind, nakasabot niya na atong balikan, no, kaning unmoved mover, kaning mga movements. Kung walay nag-move, let's say Big Bang theory nga dunay nag-move ang kuan, no, dunay nag-move ang mga gases and all forms of rocks and dust, etc. nag-move, no, into a circular motion hangtod nga ni dako, no? Then nag-explode. Pag explode dito na nag-separate na siya, gama na siya mga planets, etc. And undergone a million years of evolution. Kaning atong planet Earth ni undergone pag evolution hangtod nagkatubig siya. Then doon ay usa ka klase nga mananap, fishes, and then daghan pa kay nga klase nga proseso, no, according to the theory of evolution, until nahimo siya usa ka livable planet. So in that case, atong granting without accepting, atong dawaton ng maong argumento if that is true, if that theory is true, it's very kuan. Dili nimo ma-realize o dili nimo masabtan who was the first one, no? Who was the author, or who was the one who caused that energy, no? Kinsa may nagsugod nga mag-move to siya ang mga dust, no? Or dunay usa ka energy, you know? Dunay usa ka energy nga ni move daw, then that is nothing. I mean, dili na siya nothing. Kay doon na may movement, no? Doon na naman siya movement. Mo na siya theory ni Stephen Hawking nga iyahang desperate ko no kaayo matud ni Father Robert Spitzer. Desperate daw kaayo ko no si Stephen Hawking nga i-realize paano naging something ang nothing, no? Muna siya. So according to Comics Chicks, Father Albertus Magnus OP, iyahang gi-share, no, nga usab ka clergy, member of the clergy but a scientist, is the patron saint of the natural sciences and a doctor of the church, no, because of his great work in physics, logic, metaphysics, biology, and psychology. So almost time na ta mga kamigs, no? Ako lang isang tiwason. Example, kani ka kamigs friend, example, dili makakos og ice ang ref kung kini walay kuryente, kung walay wire, kung walay tawo nga mosaksak, etc. No, imo siyang i-trace back, no, sa origin, no? Then mo end up mag siya sa tawo, kinsa may nigama sa tawo, mo ni siyang pangutana, no?